Audio Jungle. Audio Jungle. करमुद्धे सरस्वती करमूले तु गोविंद करदर्शनम करदर्शनम जरूर करदर्शनम ओम साईश्वराय ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात् कह दो ओम साईश्वराय को तमे कह दो जीवा आज साईश्वराय कह दो ओम साईश्वराय पुराना पाठ सार दो कह दो गाँ नाटा कह दियो उठू समस्त शुणिबे कह दियो गाँ नाटा कह दियो गाना तुम गाम गाना टा कौन कह दियो तुम थाना तुम ब्लॉक टा कोठी तुम थाना टा कह दियो थाना टा तुम थाना कोठी कोठी लाभ कोन होची किछि लाभ से सब जाने किंतु टिके मुडी से कहि पाउनी आ कहनी आ कह दे टिके शुभ सकाळ समस्त को स्वागत करछि हम ब्लॉग को हम चैनल को कह दे कह दे एटे स्वागत कह दे गाना चलନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇ ନେବା ଆଜି ହେଇଛି ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଚଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇଟା ମୁଁ ବସେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କୋବି କିଛିଟା କାଟି ନେଇଛି ତା ସହିତ ଦହି ବି କିଛିଟା ନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇବି କ'ଣ ନା ଦହି କୋବି ବନେଇବି କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମର ଟମାଟୋ ସରିଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦହି ଦେଇକି ହୁଏତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ହେବ ବୋଧେ ସେଇଆ ଭାବିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି ଏବଂ ସତ ସତ ମିଳି ବି ଗଲା ତ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟି ଆଜି କରିବା ଦେଖିବା ବାଇ ଦ ୱେ ଏଇଟା ମୁଁ ରାତି ପାଇଁ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ରାତି ପାଇଁ କରିଦେଉଛି ଡିନର୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ 4ଟା ବେଳେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ନା ରାତି ରୋଷେଇଟା ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି ଥୋଇଦେଲେ ସେ ଶୀତ ଦିନ ନା କିଛି ଖରାପ ହେବନି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅଲଗା ଦିନବେଳ ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇସାରିଛି ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ସେ ହୁଏତ ଏଇଟା ବି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଡାଲିଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ରାତିକି ରଖିଦେବା ଏଇଟା ଏନୁ ଖାଇଦେବା ସେମିତି ବି କହିପାରନ୍ତି ହଉ ସେଇଟା କହିଲେ ବି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଗ କୋବିଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦହିରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ କସୁରୀ ମେଥି କରି ପାଉଡ଼ର ତ ଆମର ନାହିଁ ଏତିକି ନେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଟିକେ ନେଇକି ବୁଲେଇଦେବି ଗୋଟେ ଘରକିନା ମାରିଦେଲେ ଥରେ ଇଏ ମାରିଦେଲେ ଟିକେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ପିଆଜ ବି କାଟିଦେଇଛି ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦହିଟା ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଜାର୍ରେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ନା ଏଟାକୁ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା କୋବିରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଭଜାଭଜି କରୁଛି ସେ ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତା ଦେହରେ ତେଜପତ୍ର ଜିରା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏତେ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେବି ଆଉ ମସଲାରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଚିନାବାଦାମ କିମ୍ବା କାଜୁ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ ମାନେ ଗ୍ରେଭି ମୋଟା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବାଟିନି ମାନେ ମୁଁ ବାଟିଲା ବେଳେ ଭୁଲି ହିଁ ଗଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ତାପରେ ବାଟିଲେ ସେ ଚିନାବାଦାମଟା ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେବନି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ରହିବ ଖଦଡ଼ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ ସେମିତି କରିଦେବି ମାମା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ଆସିକି ଉଠେଇଲାଣି ନେଇକି ଖେଳିବ ସେଇଟା ଆସି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଏଥର ତାକୁ ଦେଇଦେବା ମସଲା ଦେଇ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ବି ଦେଇଦେଲି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବେ ଆଉ ହଳଦୀ ତ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇଛି ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଲଙ୍କା ବାଟି ଦେଇଥିଲି ମସଲା ସହିତ
कौन है चूड़ी कौन करिवो मु जानी कोठी चूड़ी अच्छी मामा आम मसलाटा पूरा कषी हो गला भलसे तेल छाड़देला देखी पारे आधार एवं देदेबा जो मैरिनेट करके रखीचे कोबी और बाकी जो अवशिष्ट अंश रहा धोईकी पानी करके देदेबा धनिया पत्र टे गार्निश करदबा ताको माने फुटिया पानी टे छाड़दबा से सीझीज होगला आम रेडी तरकारी सीझा छाड़ा बाद ये क्या सीझिनी सी जस्ट भाजिकी आम रखीचे छाणीदे तो सीझीज कोबीटा जब आम छाणी दे पार तो पूरा सीझीज मूल एवं लंच टाइम आज लंच अच्छी भात आ मुझे कहती डालीटा बोधे रही राति की सेमती रखी दिहला यहाँ जो दही गोभी करी से खाईदेबू आटा ऑमलेटा पुणी कली यहाँ भजा होता मूला और बीन्स यहाँ तो सलाड यहाँ भेंडी जो सेकिकी दला करती लेंबू पाग करती से चलते खाଇବା 5टा पाखापाखि है मु पूरा तवा बसई देती मैंने रोटी बेली सारे रोटी सेकिबी ता बाद ये पनीर रखी और सोया चंक्स रखी एक्चुअली आज पकुड़ी करी आउ तरकारी फरकारी किसी करार ना मुझे तो सकाल बेली करदे देखी जो दही गोभी करी से खियागला देन तापर डाली जो थिला सेटा रखीदेलु राति खाईदेबू आ चलो जल्दी जल्दी करिया देखो मुझे पनीरटा पूरा कद्दूकस कर दी से जो आम आनी से दिन जोटार करी से नहीं जाइए पियाज लंका धनिया पत्र कसुरी मेथी सब चॉप करके नहीं आपाई अलग नहीं सब सेमती पियाज धनिया पत्र सब नहीं आकु आकु गोलेबा यहाँ सेटा अलग हम बेसन कॉर्नफ्लोर लुण जीरा गुंड धनिया गुंड सब देकी गोलेकी छाणिया मु स्टार्ट करुँची देखिया केमती कौन हो फर्स्ट टाइम करुँची यहाँ सब गोला गोली मुझे करदे बेसन कॉर्नफ्लोर सॉरी छिंक है नाकर पशला मोर एथरे भी गोले देसी सेमती हल्का एटा बेसी मोटा करनी के जाने मोटा करता कि कौन मुझे जाननी हल्का ही कर देखिया खाया तेल बसई नेली गरम है छाणी मीडियम फ्लेम छाणी चलची मोर छणाछणी प्रथम भाड़ी पनीर पकोड़ा काढ़ी सारे या चाहिए स्लाइस स्लाइस करके आप काटिकी क्यूब क्यूब करके छाणी पारे एमती कले कौन टी क्रिस्पी लगे पियाज फियाज सब पकई पियाज लंका से एमती मुझे कली अदरवाइज क्यूब वाला ये मुझे ऑलरेडी खाई माने मु करी फर्स्ट टाइम कली सीना किंतु मु खाई क्यूब वाला पनीर पकोड़ा एमती देखी कली यूट्यूब रे सर्च मारिकी मुई मुई आज कौन खाइल तमे पनीर पकोड़ा खा खो लंका गोटे कि चोबेदेला और आखिर धार धार है लुह बोगला कांदिला हेटू इमिडिएटली चॉकलेट दिया ता पाटी की हेटू तापर ता राग कमिला कोई मुई भल लगिला ना पकोड़ी की और तापर रेडी होके आसीगला नाली चा देखु सांग मैंने प्रिंसा केमिति कांदुची आखिर लुह तार झरी जाउची बाबा किओडा आसिलानी गुड नाइट टाटा जय जगन्नाथ आज पनीर पकोड़ाटा बढ़िया लगुला समस्ते सेमती ट्राए करंतु देखंतु खांतु ना कौन मामा ता लुह झरी जाउची हसी दे गुड गर्ल हब ना नहीं 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 ओफो आज ये रखुची वीडियो भल लगुले निश्चय आम वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू गुड नाइट तापर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ